Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Ketika menghafal Al-Quran, kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali membaca, dia sudah hafal. Alhamdulillah. Tetapi kemudian, kebanyakan orang tidak seperti itu. Maka apa cara kita untuk menghafal Al-Quran? Ada beberapa tips yang bisa antum pakai untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah, ketika mendapati bacaan ayat yang panjang, kita bisa lakukan untuk mempermudah hafalan dengan cara memenggal bacaan ayatnya. Maka kita penggal, kita potong-potong pendek. Tujuannya apa? Agar mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua, setelah kita potong pendek, kita penggal-penggal. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan. Betul-betul diulang bacaannya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan makhrajnya. Betul-betul diulang. Diulang sebanyak-banyaknya, bisa 10 kali, bisa 20 kali, tergantung kecepatan menghafal antum. Kemudian yang ketiga adalah setelah diulang-ulang barulah dihafalkan. Insya Allah kalau antum ikuti 3 tips ini, apapun ayatnya akan mudah untuk dihafal dengan ikhlas karena Allah. Murojaah kita hari ini Al-Baqarah ayat 55 sampai dengan 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Sains Al-Quran hari ini kita akan memurojaah pelajaran tentang hukum nun sukun atau tanwin. Muallim akan bacakan masing-masing 3 contoh bacaan dari hukum
nun sukun atau tanwin. Pertama, bacaan iqlab. Bacaan yang pertama penting untuk diketahui bahwasanya iqlab itu tetap harus melamakan bacaan. La nasfa'an bin nasiyah, la nasfa'an bin nasiyah, la nasfa'an bin nasiyah. Menukar nun sukun atau tanwin menjadi mim dengan tetap melamakan bacaan. Kemudian iqlab yang kedua adalah mim ba'd. Mim ba'd. Kalau kita berhenti di akhir bacaan, maka baris terakhir itu berubah menjadi sukun. Awalnya mim ba'di, tetapi karena kita berhenti, dalnya harus sukun, maka bacaannya mim ba'd. Kemudian ambihum, ambihum, ambihum. Contoh yang kedua adalah izhar. Man aman, jelaskan nun sukun atau tanwinnya dengan tidak melamakan bacaan. Man aman, man aman. Contoh yang kedua, toyron ababil, toyron ababil, toyron ababil. Contoh yang ketiga, minhum, minhum, minhum. Kemudian hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga adalah idgham. Huruf idgham ada 6. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Contoh yang pertama, faman ya'mal, faman ya'mal, faman ya'mal. Ya, waw, mim, nun termasuk idgham yang digunnah atau dibaca lama. Masukkan dengan dibaca lama, dengan dengung. Contoh idgham yang kedua adalah mirrabbihim, mirrabbihim, mirrabbihim. Karena huruf lam dengan ra tidak boleh dibaca lama, dia termasuk idgham bila gunnah, cepat. Contoh yang ketiga, mim masad, mim masad, mim masad. Hukum nun sukun atau tanwin yang keempat adalah ikhfa. Mu'alim sudah sampaikan khusus 2 huruf, yaitu qaf dengan kaf. Kalau ikhfa maka bunyinya akan berbunyi eng, hanya pada 2 huruf, yaitu qaf dengan kaf. Selain itu maka ikhfa-nya mengikuti huruf yang di depannya. Contoh ikhfa yang pertama, min qablikum, min qablikum, min qablikum. Contoh ikhfa yang kedua, antum, antum. Nunnya harus samar, tidak boleh jelas. Antum. Contoh yang ketiga, anfusahum, anfusahum, anfusahum. Itulah murojaah kita tentang hukum nun sukun atau tanwin. Karena kita sudah banyak belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin selama pelajaran sains Al-Quran, sebagai tugas untuk penilaian, cari masing-masing 10 contoh untuk hukum nun sukun atau tanwin, 10 contoh izhar, 10 contoh ikhfa, 10 contoh iqlab, 10 contoh idgham. Dikumpul paling lambat hari Senin tanggal 14 September. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.